आसंता मासरे मिलवाकू जाउची 3000 टका भत्ता राशि। तेबे यह केते सत्यता काहाकू मिलिबो ए सब संपूर्ण अपडेट पाई आम सहित शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को नुआ करी आसते एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई रखंतु। तबे दर्शक जेतेबेले बीजेपी सरकार प्रतिश्रुति देइथिले जे 3000 टका भत्ता राशि समस्त वृद्ध मानकू आमे देबु, किंतु ताहा जेतेबेले बीजेपी सरकार निर्वाचन में जीतीगले तापरे आपण मानकू 3000 टका भत्ता राशि देले नहीं। तेबे एहाकू नहीं आपण माने बहुत दाबी आंदोलन मध्य करिले, तथापि 3000 टका भत्ता राशि मिलिला नहीं। एमिति हेई बहुत दिन अपेक्षा आपण माने करि दैछंती। तेबे दर्शक आउ विलंब हेबो नहीं, खूब शीघ्र आपण मानकू 3000 टका भत्ता राशि मिलिबाकू जाउची। काहेकि मिलिबाकू जाउची ए 3000 टका भत्ता राशि बड़ रिजन मध्य मु आपण मानकू कहिबी। जेतेबेले भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन दल मैदान रे थिले सेतेबेले प्रतिश्रुति देइथिले कि जदि भारतीय जनता पार्टी दल सरकार को आसे, ओडिशा रे जदि सरकार गढ़े, ताहले बीजेपी सरकार भत्ता राशि को 1000 रु वृद्धि करी 3000 टका भत्ता राशि करदेवे। किंतु ताहा किछि कार्यकारी करू अर्थात आपण मानक रही सुभद्रा योजना, पीएम किसान, सीएम किसान आवास योजना, एमिति अनेक योजना को कार्यकारी करू करू सरकार विलंब घटी जाइछि आपण मानकर भत्ता टंका को लेकिन। तो दर्शक वर्तमान खूब शीघ्र आपण माने पाई जिबे 3000 टका भत्ता राशि। जेहेतु आपण मानक रही पंचायत इलेक्शन आउ एही पंचायत इलेक्शन को दृष्टि रखी राज्य सरकार कौन से भी मासरे आपण मानकू देई पारंती 3000 टका भत्ता राशि। तो सूत्ररू जना पड़ुची एही मासरे आपण मानकू मिलिला नहीं, अर्थात मार्च मासरे आपण मानकू सेही 1000 टका ही मिलिला, किंतु जहा जना पड़ुची जे आसंता मासरे मिली पारे। तो दर्शक कहीं ना पाखे आसुची आपण मानकर पंचायत इलेक्शन आउ एही पंचायत इलेक्शन को सरकार दृष्टि रखा जाउछंती आउ आपण मानकू 3000 टका भत्ता राशि देवाकू जाउछंती। जेहेतु आपण मानक रही ऑलरेडी 2 वर्ष अपेक्षा, तबे आपण मानकर 2 वर्षर अपेक्षार फल खूब शीघ्र आपण माने पाई जिवे। तो गोटे कथा जरूरी जानिथिबे जे जेतेबेले ना पूर्व सरकार अर्थात पूर्व सरकार नवीन पट्टनायक थिले सेतेबेले केते ना 80 वर्षर जो माने अधिक अछंती सेमानकू 1200 टका बा 1500 टका दिया जाउतला, किंतु वर्तमान सेटा कोन करा जाईची ना 3500 टका करा जाईची। आउ किछि जन को मध्ये वर्तमान मिली सारी 3500 टका। आउ किछि जन किछि कारण जोगु सेमानकू मिली नाही, सेमानकर मध्ये तदारक करा जाउची। आसंता मासरे ए सबु मिसई कि आपण मानकू मध्ये जो 80 वर्ष अधिक जो व्यक्ति रहिछंती से दिव्यांग हुंतु किबा वृद्धा हुंतु सेमानकू आसंता मासरे 3500 टका मिलिबो। बजेट अभिभाषण रे एबे जो गला बजेट अभिभाषण रे मुख्यमंत्री एक बड़ घोषणा मध्ये करिथिले बार्धक्य की विधवा भत्ता पई आउ वर्तमान काहाकू अपेक्षा करिबाकू पड़िबनी। मधुबाबू पेंशन योजना रे समस्त योग्यंकू शामिल करा जिवो। हिताधिकारी मल्ले खाली स्थान पूर्ण नियम आउ लागू हेबनी। बाद पड़िबा 6 लाख रु अधिक योग्यंकू पेंशन भत्ता राशि मिलिबो। दर्शक बजेट अभिभाषण मुख्यमंत्री आउरी कहिथिले जे आउ वार्धक्य भत्ता की विधवा भत्ता की अन्य कौनसी भत्ता पाई कहार मरिबा जाए अपेक्षा करिबाकू पड़िबो नाही। टार्गेट खाली स्थान नाही, तेणु एबे हेबनी बोली सुनिबाकू आउ पड़िबो नाही। एणिकी आम सरकार एहाकू एक गुरुतर असंगति भावे स्वीकार करुच्ची एवं एहार समाधान पाई मधुबाबू पेंशन योजना अधीन समस्त योग्य व्यक्ति को परिपूर्ति बा सैचुरेशन मोड अंतर्भुक्त करने पाई नीतिगत निष्पत्तिर प्रस्ताव मध्य रखिछि। आमे तुरंत बाद पड़िथिबा 6 लाख रु अधिक योग्य व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करिवे बोली सरकार मध्य कहिसंती। तो वर्तमान जेहेतु आपण माने कौन ना जेतेबेले आपण मानकर 60 वर्ष हो जाउतला तो आपण माने सेतेबेले कौन करुतले ना अपेक्षा करुतले आउ जने मरिले जाईकरी माने जे माने मरि जाउतले ता बदल माने अर्थात ता जगार आपण मानकू कौन जोड़ा जाउतला बा ता परे आपण मानकू जोड़ा जाउतला, किंतु ताहा वर्तमान आउ लागू हेबा नाही। जे मानकू 60 वर्ष रु अधिक हो जाचंती जे माने तो से माने आपे आपे एही मधुबाबू भत्ता टंका रे जोड़ी हो जिवे। ठीक अछि, वर्तमान एबे जानिबा मधुबाबू पेंशन योग्यता पाइबाकू हेले कौन सब मानदंड रही। प्रथम जानिबा 60 वर्ष किंबा ताठारु अधिक बयसर
ହୋଇଥିବେ ତାପରେ କିମ୍ବା ଜଣେ ବିଧବା ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ WP ହୋଇଥିବେ 3 କିମ୍ବା ଜଣେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଯାହାର ବିକୃତିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ବା ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ କିମ୍ବା 0 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିକୃତି କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଭାବରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର କିମ୍ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ଏଡ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ବିଧବା ନିୟମ 6B ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଏବଂ ଆୟ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ବିଶେଷରେ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ନିୟମ 6খ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ହୋଇଥିବ। 7 ରହିଛି ବାର୍ଷିକ 24,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ପାରିବାରିକ ଆୟ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ବା ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବସବାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି 9ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନଥିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ। ତେବେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ସନ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାର ଯାଞ୍ଚ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ନୂଆ ନିୟମ ଓ ପାଣ୍ଠି ସଜାଡ଼ିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ମିଳିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ 80%ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା MBPY ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବା IGNDPS ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି।